Tini puila no sing thasino puila jaga na khyamo angkai sini UPSC TPSC ni bagi je coaching classes sing je start khaya nai mani omni thai nai likasing borok sini puila meeting pai mani yagulo no borok building hoite খুব তাড়াতাড়ি বড় ভিজিট খাইপিনে এক দুই সপ্তাহ মিসিং মনে থাকুন সিমনা সং থাই রেডি কে তনকা নাই ওকে আমন যারা ইউপিএসসি নি বাগে ইন্টারেস্টেড টিপিএসসি নি বাগে তাই বিভিন্ন রকম ভাবে কম্পিটিটিভ এক্সাম রক যে তমানি অমন্তি সিং কাহাম পদক্ষেপ নানা থাং তং সিনি স্টুডেন্ট নি বাগে ওকে আর খুব কম সিং যে কোন গাছে এক্সাম নি বিসিং দি বংনো সিং সিনিয়র এডমিশন নালাই উইলা সিং 100 student by start kanya hanai sing wan sulai tongo bobagra by salai pai kha ngamono tabu Delhi ni borok phayasak sing final saimia ko tobo tabu ni simno thai nai ready khai tong okay tabu second kai sini Tata Stripe by sing kathalai TTIDC hapang kathalai khub tatro skill development training center khuluk jana thang to orono nukana boni classroom rok boni kitchen rok pura hotel setup Omo, sunai thoto kai khai ke borok gombo sing khub tatrino complete khaina ni phaisiga no no kana 80-90% साउंड कंप्लीट हो जाक 80-90% तो कंप्लीट हुआ हाँ और थोड़ा बाकी है ये भी कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जल्दी इमिग्रेशन कर लेंगे सिंग तात्री में इमिग्रेशन कर लेंगे एवं उनके ना आस्ते आस्ते सिंग टीटीएडीसी नि जे सामुं का हम लोग नुकनाय सिनि जत बेकारों नि बागै सिनि सिक्लारों नि बागै ते स्टूडेंट नि बागै बो अनेक किछु काहाम खबर तुइ टीटीएडीसी हापां हाइदों बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंति सामुं काहाम खायनानि बागैनो समायतांलायजाकसों एबं सामुं काहामन खायनाय अमनो आसे दिरे मियासे तिनि फोर्स डिपार्टमेंट मानबाय द्रबला ओके आसे आसे ताउसिमनो जों चेरि नायतो बो फिल्ड तम खायमान बो डिपार्टमेंट तम खायमान डिपार्टमेंट वाइज अमनो विभिन्न परिकल्पना तंगसिनि और आस्ते आस्ते नोंना मीडिया आंगुसकांगो सागा पुलिस समायतांमा दिनो आस्ते आस्ते पुलिस रुबायनायसों तम खायना थां तम खायलाय तम प्लेनिंग सिनि प्लेनिंग ऑलरेडी 90% कंप्लीट ओ 5 বছর तम खायनाय अमनो आस्ते आस्ते नरनुगै थाङो स्टूडेंट जे 100 जन हम ओका कुशिंग पंचानाय दासारा ए और सेम इको ताउक जेमन और टाटा स्ट्राइप जे खायते दा और नुखना नु बलनि क्लासरूम रक अरन तंगले हस्टेल बो तंगबोनि एकटा रूम 4-5टा बेड गोनां रक ओमदिगेनो सिंसिन कोचिं क्लास एबो सेम सिस्टम गन खायनाय किन्तु ताबु संगामनो बुबाग्रा एक सालामेके इमिडिएटली स्टार्ट खायनानि गामो तो सिनि 1 বছর प्राय नाङि तो गामो तो ओंखाय 1 বছর 6-7 मास सिंगमले ओंखाय ताबु kai sin je coaching classes UPSC TPSC IBPS competitive exam ni je coaching center IPS UPSC ni alada TPSC ni alada base system ke tongnai amo total sing prothom dige 100 জন student target khaitong boni bagi bo future sing hostel khlainani planning tong borno bahikena sing hachal sampani jara hostel tongino kaham ke coaching rana ni bagi ebong tai tabu puila dige angke bongno sing temporary sing kaisa setup khlailai tong oro omon thaisinga puila o thainai ke sing angke tabu omno permanently babe khainani bagi sing porikalpana nai tong planning nai tong bo thayo khaine boja khaine starting Gomno noro nungai hes ko mas mission hambe ओका खिरे न तंगना सो तिदियारि से हांगमै न सांगजानाय o coaching center da o sini terms and condition ko ekta tong o sing medium listing ri saklai re आज अमु त नारवाय Osaka we are having half part na for TTDC little bit maximum part is now converted into the sini je tongjane lodging ni bagi oro completing ma ke nor nuknai ta boro mil lai na sing haitong nge skill development bagi alka part eke guest house tong khota